الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار رأس الإله مختار رأس الإله الله الله يا الله 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 يا الصلاة على المختار أرسل إلى مختار أرسل إلى يا جميل العوائد جد لنا بالعيادة جد لنا بالعيادة عود الله لنا بالخير شهر سعادة بالخير شهر سعادة الله يا الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار رأس البلاد مختار رأس البلاد في زيادة من اللطف الخفي في زيادة في الخفيف زيادة يا الكريم الذي وصف الكرم فيه عدا وصف الكرم فيه عدا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله والصلاة على المختار رأس البلاد مختار رأس البلاد جد على من وقف به الباب يرجو الرفادة الباب يرجو الرفادة جد عليه إنه قد حد بابك يا حد بابك يا والصلاة على المختار رأس البلاد مختار رأس البلاد كان بالباب والضاد الحسن فيك زاد بالحسن فيك زاد رب أول لنا شهر العمل والعبادة شهر العمل والعبادة الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار رأس البلاد مختار رأس البلاد شرق فيه
على المختار سر بلاده صلي وسلم وبارك عليه. Saya sebentar ya, baca kalam dulu, terus itu qasidah, kemudian kalam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, min kalam al-imam Syekh Syumus Muhyiddin Sahih Abdullah bin Abi Bakar Idris rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi sa'il al-awliya wa salihin bid darain amin. Dan qala Syekh radhiyallahu anhu la taj'al al-akhirah daran ghayra hadhihi ad-dar. إنما تبدو الأشياء وتصف ملكوتية أخروية جبروتية بشرية بواسطة بركات مجرد الصفات الصفائية. وقال رضي الله عنه أبصر جسمك بالمجاهدة تستخرج منه دهن الصفاء ودوام الذكر مفتاح جميع الخيرات إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini sebagian nasihat daripada Qutbil Malak Imam Al-Awliya Abdullah bin Abi Bakar Idris rahimahullah radhiyallahu anhu. Nafa'ana bihi amin. Beliau mengatakan bahwa jangan kamu jadikan akhirat itu, jangan seperti kamu jadikan akhirat itu dunia atau alam yang seperti alam ini. Jadi jangan kau utamakan daripada akhirat duniamu atas akhirat, bukan dipersiapkan untuk akhirat. Nama tabul asya atau summa qudiyah ukhrawiyah jabarutiyah basyariyah. Sebab manusia ini paduan daripada tanah, daripada unsur Nabi Adam AS. Habis itu dihidupkan roh. Maka setelah dihidupkan roh itu, barulah Nabi Adam, malaikat itu suruh sujud pada Adam. Karena fakta ruh faqa'ulahu sajidin. Ketika saya hidupkan roh kepada Adam, roh ini di antara sekian banyak maknanya juga adalah agungnya kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah SWT. Ketika ditiupkan roh itu, malaikat itu sujud kepada jasad Adam, kepada roh yang Allah tiupkan, pada ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan kepada Adam ilmu semuanya. Pada itulah sifat-sifat itu kemudian malaikat disuruh sujud, bukan kepada karena kita jasad daripada Adamiyah atau Basyariyah. Karena itu kata beliau, makanya selain kita ini memang dari jasad daripada secara fisik, tapi ini kita persiapkan pada roh tadi. Alhamdulillah Ramadan itu adalah mempertebal kepada ruhaniyah kita dengan saum dalam tatabun. Maka jangan kita sia-siakan, dan ini awal hari fitrah, ini awal usaha syaitan untuk merobohkan apa yang kita dapat di Ramadan. Maka menurut Wahab bin Munabbih satu riwayat bahwa di hari fitrah ini iblis kumpulkan dia punya pasukannya, dia sebar, bikin kefasikan pada Bani Adam. Karena ini adalah hari di mana awal pertama kali dia lolos dari Ramadan. Ramadan tidak bisa apa-apain, sedangkan satu hari sudah lepas dari penjara. Maka ini hari di mana kita dapat, kadang orang melalaikan. Hari ini dianggap sebagai satu, saya ibaratkan pegas, kalau ditekan itu lepasnya itu lebih parah. Jadi apa yang kita ditekan satu bulan, jangan sampai seperti itu kata para ulama kita, para ulia kita. Jangan sampai kita seperti pegas, hanya dianggap sebagai satu pelampiasan oleh Allah. Beliau mengatakan apa? Ini sudah mujahadah, kasih dengan sofa. Kau peraslah jismu dengan mujahadah. Terus peraslah jismu dengan mujahadah. Mujahadah akan keluar dari ibarat yang kelapa, santan atau minyak. Kalau kau peras jismu dengan mujahadah, akan keluar minyak daripada sofa, kejernihan daripada batin. Makanya awliya itu lapor alaihim. Kalau biasa awliya itu ada seperti itu. Ada pernah kita lihat awliya itu memikirkan BBM Honda atau sesuatu yang tidak ada. Awliya itu lapor, karena mereka ada sofa. Sofa itu yang mereka dapat itu cuma tidur-tiduran terus. Kita sejarah mereka, mana mereka dari ilmunya, dari mujahadahnya. Bagaimana Abdullah itu sendiri
pernah mengatakan di semua di Ihya itu Facebook mujahadah atau di orang Instagram, dulu yang ada di Ihya. saya sering Saya sudah follow. coba semua. Kata Abdullah itu saya sudah coba. Tulisan-tulisan gitu. Bukan tiba-tiba Karena nulis supaya pintar, menjadi pidato wali. bisa. Itu mujahadah. Tapi kita Nulis, ya, pintar. ya paling tidak generasi Pidato. banyak, Oh. walaupun kita tidak sesuatu mereka. Ini baru pembelian Pak dia Tuhan. ngomong. Witir yang ngomong. sebenarnya Iya, kalau pidato. bebas. Ya puasa kalau bisa. Ingetan nggak? Tiga hari Jembing. sebulan Iya. sudah sama dengan 30 hari. Dan semuanya zikir kata beliau, kata Abdullah terus Rajulan dalam zikir min taujimil khairat. Langgengnya zikir itu pintu dari seluruh kebaikan. Apalagi dapat kebaikan dunia. Nah, sebelum saya ke sini, saya ingat juga kalam beliau di kalam yang lain ada Abdullah terus. Kalau kamu ingin sofaul kembali, kalau kau ingin kejernihan hati, maka alaika bil inkisar fi jawfillah. Hendaknya kau memperbanyak merendahkan diri di hadapan Allah suatu ketika kau berdoa. Makanya disebut munajat. Munajat itu dari bahasa Arab dari kata naja, yunaji artinya berbisik. Seperti orang mohon maaf ya karena jadi pacaran. Contoh pacaran itu karena mesranya itu berbisik. Itu ilustrasi dari kalimat munajat. Sebenarnya makna munajat itu. Jadi munajat itu kita bagaimana kekhusyuan kita daripada Allah SWT. Kalau kamu kata Abdullah terus berjalan, kalau kamu ingin kejernihan batinmu, kejernihan daripada hatimu, tenangnya hatimu, hendaknya kau intisar, hendaknya kau merendahkan diri, merendahkan hatimu di hadapan Allah di tengah malam. Dan orang tahu kecuali kita dengan Allah. Munajat itu munajat, dialog kita dengan Allah. Maka itu yang kita bisa raih dari Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Mau nggak mau kepaksa kalau nggak bangun nggak sahur. Maka jangan sahur aja. Kalau bisa ya paling tidak 2 rakaat. Kata Rasulullah 2 rakaat di tengah malam itu kan kunus jannah. Itu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. 2 hanya. Kata Rasulullah bangun di malam hari baru kasaji bayi loten meskipun kau suti mencak telur. Mencak telur. Walaupun kau suti mencak telur, bangun walaupun 2 rakaat. Ya, seperti jofil. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Amin. Para orang tua, solehin, para uliya, solehin, mungkin dapat. Jangan khair falak di khair salaf. Allah jadikan kita sebaik-baik pengganti dari sebaik-baik orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, bi fadli rabbil alamin, ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, bi fadli rabbil alamin, ya Rabbana ya نسألك فك القيود ونائل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين رب العالمين يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحوي كل الخطا وكن لنا يا معين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين بفضل رب العالمين وهب لنا ما نروم من نافعات العلوم أسى بفضل النعوم في بحر حق اليقين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين بفضل رب العالمين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد أسى من الخالدين يا الله من العائدين
من العائدين يا الله من العائدين بفضل رب العالمين. من كلام الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج رضي الله عنه نفعنا به بعلومه وتعالى آمين. Beliau ini saya nukilkan beberapa kalam dari Abdullah Haddad di kitab Tathbitul Fuad. Al-Mughirah radhiyallahu anhu wa ilmu syariah idza amila bihi yakun lil ilmi ladunni kal wi'a. Fainama hu min ahli ya'mal bi ala muqtada syar'a wa yatala bi ala umur lam yatalib min mutalib syar'an. Kama yula ila Allah mukashafa lahu annahu haram fa yajibu tabani amri syara' wa la yakun wajiban bainahu wa baina dhalik wa baina jabr khatiri. Dan qala radhiyallahu anhu wa radana fa'ana bih. Beliau Abdullah Haddad mengatakan bahwa ilmu syariat itu kalau diamalkan itu akan menjadi wadah bagi ilmu laduni. Jadi jangan mengharap laduni tidur-tiduran terus dapat laduni. Bukan begitu. Karena menurut sabda Rasulullah SAW, man alimah wa amila wa allama warathahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengerti satu ilmu, dia ajarkan, dia amalkan ilmu itu, maka Allah mewariskan pada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Itu yang namanya biasa orang umum sebut laduni. Jadi laduni prosesnya ketahui dulu, baru ngamalkan, baru ngajarkan minimal pada yang menjadi tanggung jawab kita. Rasulullah SAW khususnya di akhir zaman alaika bi fuaisati nafsik. Dia juga yang diwajib oleh Abu Bakar ada di Al-Masyhur yang barusan wafat. Alaika bi fuaisati nafsik, kau jaga orang khususmu minimal. Kalau ngurusi orang sudah enggak ada habisnya. Sudah orang tua anak istri kita kan khusus yang di bawah pengaruh kita, kalau punya pegawai kita, kalau punya bawahan kita, kalau punya anak istri ya khususnya anak istri. Faisal tetap itu. Maka siapa yang mengajarkan itu ilmu minimal, bukan mengajar tidak harus dia menjadi dai atau dia mengajarkan, mengetahui, mengamalkan, mengajarkan, maka Allah akan wariskan pada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Itu yang disebut ilmu kata Abdullah Haddad, ilmu zahir ini, ilmu yang kita belajar itu ibarat wadah untuk ilmu laduni. Kalau orang tidak punya ilmu, mengharapkan ilmu dari mana? Tidak ada wadahnya, tidak ada penampungnya, ya bocor habis. Tidak ada yang bisa buat nampung, kata beliau. Maka orang itu, wa iman huwa min ahli ya'mal bi muqtada syara'. Wa in tala bi ala umur lam yutala bi syara' kama yujadu atam kashfala wa yujibu taba'an. Tapi insyaallah yakul wa ijma' baina dzalik. Ibaratnya begini. Ya, ibaratnya orang yang ahli ilmu syariat, dia akan beramal menurut ilmu syariat itu tadi. Ya. Umpama dia itu dipanggil pada satu undangan, di situ ada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, maka ya ahli fikih ya langsung itu katakan ini haram. Ya, tapi ahli ilmu batin ya tetap dikasyaf bagi dia apa sesuatu itu haram, karena Allah kalau orang itu sudah takwa, salah satunya akan Allah ajarkan ilmu yang tidak. Mana dalilnya 282 Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukum. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan padamu ilmu. Padahal kita tahu takwa itu pasti butuh ilmu, karena melakukan perintah menjadi larangan, perintah ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan ada yang makruh, ada yang haram. Mau tanpa ilmu bagaimana kita mau takwa? Enggak tahu makruh, enggak tahu haram, enggak tahu sunnah, enggak tahu wajib. Tentu takwa butuh ilmu dasar. Nah, selain ilmu dasar itu, maka takwa itu pengamalan dari ilmu dasar tadi. Kata Allah, wa yu'allimu, baru kamu Allah akan ajarkan kamu ilmu. Apa yu'allimu? Ini berarti ilmu yang lain selain ilmu takwa tadi. Begitu juga itu didapat oleh para aulia sholihin dulu, karena pengamalan daripada ilmu dan pengamalan ilmu pada mereka. Kemudian juga dikatakan wattaqullah, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kamu furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, kekuatan daripada, sehingga orang tahu mana membedakan ini yang haram atau halal, ya, atau mata batin kasyaf, atau sesuatu yang diketahui dari ilmu laduni tadi. Maka dikatakan ilmu zahir itu semua syaratnya pertama harus kembali kepada ilmu zahir. Ilmu fikih tiga yang wajib bagi kita ketahui. Akidah itu membenahi iman kita, ilmu fikih membenahi Islam kita, ilmu akhlak atau tasawuf membenahi ihsan kita. Maka iman, Islam, ihsan ini ilmu yang paling dasar. Kata beliau Abdullah Haddad radhiyallahu anhu kepada Nabi, bi ulumi bidawani amin. Innal insan idza nazala min darajatil insaniyah bi al-khalaq al-hawa wa shawwa jiddan al-izzat wal muru'ah fasra hayawanan. Manusia itu kata Abdullah Haddad kalau sudah turun ke derajat
ya, dari derajat insaniannya, dari derajat kemanusiaannya. Seperti umpama menjadi dominan bagi dia syahwatnya, ya, syahwatnya. Karena manusia ini paling unik. Kalau malaikat jelas nggak mungkin, nggak ada potensi untuk maksiat. Iblis banyak kemaksiatan. Nah, manusia ini di tengah-tengah. Hayawan memang sudah bagi akal, sehingga ada ayam kawin, malu tidak ada akal. Ada kawah ayam, kawah ada anak. Itu manusia ini unik antara hayawan dengan malaikat. Dia bisa jadi fi ahsani taqwim, bisa jadi asfala sabili, kata Allah, tergantung. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, alhamdulillah, dia akan turun derajatnya pada asfala sabili, bahkan lebih, Allah bahasa Quran lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Alhamdulillah kita madrasah Ramadan itu mengekang dengan nafsu kita, maka jangan kemudian seperti pir tadi, ibarat ditekan udah dilepas bablas. Waliyadu billah min dzalik. Kalau tidak adalah asalnya Ramadan, karena la'alakum tattaqun. Walaupun Ramadan kita rahasia Allah diterima tidaknya, tapi kan indikatornya adalah takwa, nilai tambah. Setelah Ramadan ada tak ketambahan takwa dari sebelum Ramadan itu? Paling tidak bocornya informasi kita diterima dan tidak, walaupun semua rahasia Allah, mudah-mudahan kita diterima semua. Mudah-mudahan kita amin ya rabbal. Kalau dia tekan dia hawa nafsu dari dia kan makanya para anbiya aulia itu bahkan lebih afdal dari malaikat. Karena malaikat taat, maklum dia tidak ada hawa nafsu. Tapi manusia diberi nafsu kok bisa taat, ini lebih hebat lagi. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melestarikan nilai-nilai la'alakum tattaqun di Ramadan yang sudah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. صلوات الله توجه أشرف رسل الأطايب وتؤم لنا جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله توجه أشرف رسل الأطايب وتؤم لنا جمعا ما بدا نور الكواكب. فلا من خير واهب. صلوات الله توجه صفا رسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا سهلا بك يا خير الحبايب. صلوات الله توجه أشرف رسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بالشمس الخافية بها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله توجه أشرف رسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب. فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب. صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتؤم الآل جمعا فبدا نور الكواكب. وله شكر على ما قد حمانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب.
عبد قد أتى نحوك دائم صلوات الله ترجى شرف رسل الأطهر وتهم الآل جمعا وبدا نور التواكب. Mubarak alaihi. Sebagai penutup saya bacakan sedikit kalam Ali Habsyi sebelum kita betul dengan tertibul Fatihah, doa untuk khusus Ibrahim. Karena sengaja kita bawakan kalam-kalam mereka para aulia Rasulullah, sebab kita ini lisan kita banyak bohongnya. Sebab para aulia itu insya Allah keluar kalamnya dari kalammu masuk kepada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan apa? Kata beliau Ali Habsyi radhiyallahu anhu, nafa'ana bidzalik. Alhamdulillah qad kamalat ni'mah wa qala radhiyallahu kamalat ni'matullah ibadihi kama anna mahabbatal qudrah ilaihiyah yukhlaquna bi khalqina wa ijadina fa awjadana Allah bi hadzal alam khalaqana bi asri surah. Kata beliau, sungguh sempurna nikmat Allah kepada hambanya itu. Betapa banyak nikmatnya yang kita tahulah, kita tahu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian dihitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian menghitungnya. Kata Allah, kata beliau radhiyallahu anhu, asalnya kita tidak ada, kemudian Allah beri nikmat ijad, yaitu kewujudan kita setelah ketiadaan. Setelah itu kita kasih, Allah kasih kepada kita nikmat imdad. Nikmat imdad apa? Yaitu ya, makan, udara, oksigen, semua imdad. Imdad yang mendukung ijad, mendukung eksistensi kita di alam dunia ini. Makanan, minuman, itu imdad. Gak cukup itu. Nikmat ijad, kemudian imdad. Allah kasih lagi nikmat berupa is'ad, yang jika tidak dibahagiakan kita nanti di akhirat dengan diutusnya Rasulullah SAW, para anbiya, yang ada tugas para nabi mengajari mereka kehidupan supaya mencapai di dunia hasanah wafil atau hasanah. 3 nikmat dari Allah SWT, di ijad kita diadakan di tiada, kemudian imdad kita diberi nikmat yang menopang eksistensi kita. Belum lagi gak cukup nikmat itu. Kalau kita cuma dikasih ijaz sama imdad saja, kita macam hayawan, tidak ngerti mana yang baik, mana pintunya hasanah, mana. Allah kasih nikmat is'ad, dibahagiakan kita dengan sayyidul wujud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sempurna nikmat kita. Kata beliau, betapa sempurnanya nikmat Allah kepada hambanya. Kata Ali Habsyi radhiyallahu anhu, nafa'ana bih. Allah kasih nikmat kita berupa ijaz, imdad. Kemudian nikmatul is'ad atau nikmatul irsyad. Nikmat irsyad bimbingnya kita dengan Rasulullah SAW. Fasalana habibana Muhammad SAW da'ana wa hadana wa dallana nikmat azimah. Maka Allah utus, dan bagian kita adalah bagian yang paling besar. Kemarin di akhir Ramadan itu kan ada qasidah muwajjah ya Ramadan katakan aman kan jatuh Muhammad terbaca. Setelah saya renung, kalau kita ketika terjemahkan paman kan jatuh, siapa? Sebenarnya jatuh itu memang asal ada 2 makna. Jad itu maknanya kakek, ya betul. Cuma ketika kalimat jad ini saya teringat pada awal Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah, masyarakat itu masuk keluar kota Madinah. Tunggu kapan Rasul datang mau sambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya, ya, mereka kedatangan Rasulullah SAW di negerinya. Ya, semua negeri kunjungan beliau. Rasul dibuat tinggal oleh beliau sampai dipilih sebagai negeri hijrah beliau SAW. Kemudian walaupun kita tidak menangi beliau dari nur, cahaya, berilmu beliau para ulama sehingga di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke situ. Ya, dari masuk itu Yahudi, waktu itu ada satu Yahudi ceritakan di Bukhari, saya naik ke satu benteng kota. Dulu kan kota itu ada benteng, ada pintu kota. Naik kelihatan dari putih-putih dari jauh. Rupanya itu Yahudi kan tahu, ahli kitab lebih tahu sifatnya Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan mereka ya'rifuna lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri daripada Rasulullah SAW. Itu Muhammad. Maka bengok dia, tanpa sengaja, tanpa sadar bengok. Ayyuhal Arab, ya wahai orang Arab, hadza jaddukum pajak. Ini sudah datang. Apa jaddukum? Kalau antum buka di Fathul Bari, makna jad itu hadzukum. Ini bagian kalian dari para anbiya. Sudah ada, ini keberuntungan kalian. Jadi kalau saya takutnya ini agak sensitif. Sekarang fitnah
baik macam-macam ya. Kadang itu kalau kita renungkan, kadang ulah kita sendiri kadang yang nggak becus jadi cucunya orang baik, sehingga ada orang ya akhirnya nyasarnya ke kita punya datuk ikut apa-apa kita cuma alhamdulillah. Karena kita tadi doa kita ij'alna khairul khalaq fi khairi salam. Allah jadikan kita sebagai pengganti dari sebaik-baik pendahulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi jatuhku mana? Mengatakan jatuh Muhammad terbaca. Itu bukan hanya siapa yang kakeknya Muhammad, siapa yang bagiannya Muhammad. Dan ini adalah Muhammad kan bagian dari Rasul Adam, Idris, ada bagian masing-masing Nabi itu, ada bagian umat. Nah, kita ke bagian Rasulullah. Pemakan jatuh Muhammad terbaca. Maka siapa yang kebagian Nabi Muhammad, yang bagiannya adalah Nabi Muhammad, apalagi yang ada intisab secara batin, secara zahir kepada Rasulullah SAW, terbaca, maka bangga. Tapi bangga ini bukan kebanggaan tong kosong yang bunyinya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dari asalnya ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar tu'minu billah. Itu baru bisa jadi khairu ummah. Amar ma'ruf nahi munkar, menjaga iman pada umat Rasulullah SAW baru menjadi khairu ummah. Dan Allah kembalikan umat Rasulullah SAW ya, mufarij umat Muhammad, mastur umat Muhammad, mansur umat Muhammad. Itu di antara doa para aulia itu. Dan para aulia itu paling rahmat hatinya kepada para umat. Atau lihat doanya tentukan dan rahmat sikap. Atau lihat doanya aulia-aulia yang barusan, nggak usah ratusan tahun, yang baru meninggal. Coba atau lihat doa mereka, fatihah mereka pasti menyebut umat Muhammad. Dan para aulia itu paling rahmat kepada umat Muhammad SAW. Paling rahmat hatinya kepada umat Muhammad SAW. Para aulia SAW bagi kutub itu mengganti Rasulullah SAW. Jadi paling rahmatnya para hatinya para aulia, paling hatinya umat, paling rahmat adalah hatinya para aulia as-salihin. Kalau kita mendapat keberkahan dari mereka semua, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa dari Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bil akhir, Muhammad bin nabiy, Muhammad bil musul fi kulli tahim, Muhammad bil badila ala ila minti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم بكم دار أوصل محمد الوجود توجهت بسلام التصل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لك سيدي مشكورا في محمودا يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجه خالص وصلاة موصولة ومن يعمل ما يتوجه الأمانة فتعود الظاهرة على باب الجد وحضر حال فتشرفه يضاد الغامرة توجه إليك وجوه سيدتيك سيد المرسلين بك صادق الأمين محمد الذي عمل سيد العالمين تصلت سنة كذلك الكاملة صلى على حفظ السريع حملت التلاوة الشاملة الأكبر بالقبر والقصم الشامل أفضل بالموطن بكل موطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بإبارك بالمطلوب قاسم إمدادك بإبارك وسكك واسترشادك لأهل مجالك سيد الكونين وأشهد الثقالة بكم الخالص وصفك كذلك الخصائص وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وحضرت بحب أحبابه وقد ملك هذا النبي الكريم تصدق بشر المقام العظيم لاحظ بحركاتنا وبركاتنا سكنت بعين عنايتك وأن تقول جميع الطريق وقل جميع رئاتك وحصول قوايتك واطلب من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما تهرب من نيات أعمالنا فليبلغ هذا الحبيب الحاضرين في طريق اتباع السالكين كما يحبيه من العاماتين والأهلين الحافظين ومن الأطمام برحمة الخاصة فلا تحرمنا واظهرنا جميلة يسرد إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومجن الدين توجه من المستشفين قبل المذنب منا بالغفران المسلم بالإحسان سائر المسائل وعمل الأعمال تجعل نصب من نصر هذا الحبيب وازرة ولا ظهر مبركة وشربية أولادنا ووالدينا وقطرنا ووالد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات وأجب لنا الدين من القول في جميع القوى منشورة ومن السماء ومعلم الإسلام والإيمان بهذه معمورة مع معنى والصورة واكشف لهم قربة المقلوبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وشرفة من قلب المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالم ستر عدلا بولاد الحبيب جميعا والأبطال وإن أيد من عندك ونصر المعاندنا منافق الكفار واجعلنا يا رب في نصر حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في نصر حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في نصر حصين من جميع البلايا في الحص المكين نذر الخطايا واجعل في عمل بطاعتك والسكر في القائمين تتوفيتنا فتوفى المسلمين المؤمنين واغفر من جميع الخير اجمعين صلى الله عليه وسلم على هذا الحبيب الحبوب الذي سمى الارواح والقلوب واسلم من منصوره الله والحمد لله سبحانه وتعالى يصفون سالوا سبحانه وتعالى من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم لا فيها سبحانك وتحيي فيها سلام
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والذين العالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. من الفاتحة. Aku nukul ahli Habsyi di akhir kalamnya beliau, kata beliau kefalun jadi taubat di dalam hadis syarif dikatakan mari kita perbaiki taubat kita di tempat yang waktu yang mulia ini, hari yang mulia, hari mustajab. Allah mengatakan ketika orang bubar sholat itu, saya ampuni dosa mereka, melainkan saya kabulkan doa mereka selesai sholat itu. Ini hari mustajab yang kita cuma lupa diri dengan makan, minum, sebagainya, ya kita panjatkan, kita punya harapan, doa-doa. Ya, kata beliau, mari kita perbaiki taubat kita, kata Habib Ali Habsyi, diikuti bersama-sama. Itu kalimatnya, tubna ilallah, kami taubat kembali kepada Allah, min jamil ma'asi wa dzunub, dari seluruh maksiat dan dosa-dosa, min jamil sogiri al kabirah, kecilnya dan besarnya. Kita ikuti bersama. Tubna ilallah, tubna ilallah, تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. آمين. الله يتقبل هذه التوبة. إنا منكم وجاء توبة صادقة خالصة كريم. ونقول ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المجلس العظيم على محبة الموجه في الله وعلى محبة رسول الله وصلى على بيت رسول الله على محبة الصالحين من عباده واجمعنا في مقعد صدق من النبيين والصديقين والشهداء صلى الله عليه وسلم. الله يرسلنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مسرة لا تنقطع. الله يرفعنا في دائرته وينزلنا معه في دائرته وجميع صالح أمته ومن كثر سواده. الله يبسط رحمته علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى إخواننا أخواتنا أعمامنا عماتنا خالتنا أجداد جداتنا أصحابنا حضر هذا المجلس الشريف. الله يصرفنا من هذا المجلس وذكرنا مغفورا وانقصنا مجبورا وكل من جوهر بطاعتنا مأمورا. الله يجعل استماعنا في هذا المكان المبارك من أبرك الاجتماعات ويجعل بالبشارات ويجعل الهبات ويجعل العطيات ويجعل خير السعادة بالعلوم والأقوال والنيات ويبقنا على صورهم ويجعل منازلهم ونظيمهم ويؤتينا ما أعطاهم ويمنحنا ما منحهم ويجعل أولادنا إخواننا أصحابنا حضر هذا الجمع الشريف بالطعين حبيبنا محمد ويقول سيدنا الله ويرينا في أنفس أولادنا ويسأل في أهل أصلنا وتقوم بعين حبيبنا محمد صلى الله يربطنا بهذا الحبيب ربط ذي الحال في حال الروح الشريفة أن يجعله لنا ويكون لمن حضر أوفر الحظ من متابعة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا الجلسة مأمورا بكل خير يصلنا منا بقبول التام نأتي إلى بيتنا للتام والإنعام والأمن والسلام أوجع ومرجع تعود على بوجوه بيض وكل من قلوب منيرة وأمر مرضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا